halo semua. Jadi hari ini kita lagi ada di salah satu tempat yang ada di Banten, yaitu nasi gonjreng. Jadi hari ini kita bakal berkuliner dan mencoba gimana sih rasanya nasi gonjreng yang ada di Banten. Yuk, sebelum makan doa dulu. Selamat makan semua. A spotless bedroom spends quiet nights, Pilates mornings, and she's good with wine. She wakes at the right time, it's the right vibe. She's funny but never too much, mysterious but always in touch.